omo tu sika kokko e wo nsuom obi a watu sika kokko on se Galamseyers for mu tu nsuo so o ye no people so ana be be nsuma uni problem mo so some fine dia ye nsuma djuma wa ye sham fine ana watena nsuoma di sika wo mu bia no wa mu ayale be bo ha Rashad yan ha die bi obi a wanyini wo sunsun bia nim se kuro eno me ka kuro a eda ne ye ye koku yi apaye ye apaye ye pre kuro no mu fi nyina na dia kogu kuro na ya ye ho noma na musu abaka kuro no ya ye firi ho na ntidie ekoso won kran ni ayi musu be na chewe ana hu ni say ye Galamseyers na di we ba na Galamseyers na ensuo bi akobon nsuo ensuo bi a watu no watakwa na kobon kran ade no bi akwakotu ni gold akodi ni sika na me na asoso re ba mo so ama me ba be wuo Amansie jataburuwa Amansie soroma oman ni besua de Amansie jataburuwa Amansie soroma opresi ene oman ni besua de oman ni besua de opresi Amansie soroma yes abuja ya papa amansie wasra ya che ene ya tu ensa sre ni se ene omna ni ntwetwe nkomo kakra na mekod wo street amanse Rashad matete se yesi nsu etoto won kran no yesi nananum bu afu yesi the gods are angry enu nti na mansu odwiri fire so na nye discipline asem bia mu na mko sunsun wi ase amanse yanchia ahwefo mo hwe na da bia meka asem we eche abadwemba ene enyansafo abrabo eye sunsun meda ho na menya message bi se omo tu sika kokko e wo nsuom obi a watu sika kokko on se Galamseyers for mu tu nsuo so o ye no people so ana be be nsuma uni problem mo so some fine dia ye nsuma djuma wa ye sham fine ana watena nsuoma di sika wo mu bia no wa mu ayale be bo madwe wa hade asa du tie ne pa yesi obi a simti da manse ka no obi a watena nsuo so atu musika kokko obi a so watena nsuo de champagne atu nsuo adi nsuo ni musika wa mu a yare be bo betimi afa wo ba betimi afa bibia na de ye pese ni party ase ne se enipa bebre se na nsuo na ye wo mu so wo tumi anka ade ne ye sika anko anye bibi obi nso se na nka nsuo ni wo tumi a ade na nko mo ye no one form afei de so ahu de bi nsie ahu de asi sama boy ebi si da so nsuo betimi ate asi kronum na afei nso enkraman mu nsuo ate asi dai kromu ase kire ne se sama boy for ne na nsuo ni mo mate ase se kronu ya asase ne ye nsuo ne dia enti obetimi afa kronu a kire se muji sika no nso amkodi ni won kran muji sika no sama boy mu chino wo hene ana ho so na mpanfo so send contract eyen kran na muji sika asen sai bibia e ma mo ba ha betu ti e twe o maso eti enya physical de ehu nya no ma se drainage problem dabi yan hwade enso na ayeto ne ehu bi dana onso to ada ntia say nyame ya hye se nso beto yes na so hwe normal ekoso o wa japade ayesei nyapade ase ba enti de eko nyina ne se na mebusa me ho se oman no se me se de on se eduru time bia matra se wo normal bebre eno bebre amatwe me ho ayede agina nchen ne yehwe busa ho se yeni odifo yeni komfo yeni malamo ana ye obi ensuo yiri a yeni ayede bofo na mo amemi ye nsuo medi nsuo na ye adwuma enti bikuta nsuo sunsum enti obo anum ni se nsuo yiri a ye onkofo timi kase nsuo ni timi nyiri mma hobiem ebe yiri bate nyiri timi nyiri mma se ese kuro no busa ho se enya komfo ho ebi ho yeni adifo ni asofo ho ye obi ho pa adai no mon sore nkasa nkyira asase nye de asase ne pe ensuo ne pe no nkata kyire amasala sa manfo se
amanfo sisi de esi nsuo ne ko na nsuo busa kata wato to ball agum nsuo na eto no ato de boro so a yehu bi da na nsuo de eto ba man say woni say nsuo ne to na nya ba bi mfa e be yeden busa ho na me busa question say nsuo na to nsuo wan bia ato nsuo wan wa yehu bi da na to 24 hours eti ayede because some say start am match be 4 e na eduru anopa no ye be ba be Russia wakra na ayiri a otare na se eti yehu ni say eye ahonhom no ni nsuo no na ayede asore ha Russia ye hwa de bi obi a wanyini wo sunsun bia nim se kuro eno me ka kuro a eda ne ye koku yi apaye ye yi apaye ye pra kuro no mu fi nyira na de akogu kuro ni eda na ya ye ho no ma na musu a ba ka kuro no ya ye firi o na ntidi e koso won kran ni ayi musu be na chewe ana hu ni say galamsey no na di we ba na galamsey na ensuo bi akobon nsuo ensuo bi a watu no watakwa na kobon kran ebe den ensuo bi a otare na se enti galamsey na ye no ni enoma no mo ye no na sansuo na honhom ni nyina ye dai asore ka rasa de ye hu yo ho se Ghana mpanifo titru NDC for ye de okoka e beka so ya MPP sofo so o ma asore a ebegu o manum asiburuta de ka kono de kika kono de besa abakra de beta edom de o mani ehu Rasa na ma say me no me meti ba bi ebia obi se meti nkran meti weja mi hu gold mpoda ade no bia kwa tu ni gold ko di sika na me na so re ba no so ama me ba be wuo sama boy ekuro na ba kwasam nso mfa ekuro no mu da o aye dai ya kasa sama boy de no ho betimi de atoso yes o ade na se de asi wa Accra de bi si da o Accra ye bie dam no kra ba ma se da ye bie dam no kra ma se da say dam no kra mo say so mo say be bio because what ade na se enti busa wo se enti eye solution ne gata na ye se bola na it goes beyond that bibi wo ho wo se de ama mahini anwie peye ya ko am ye dai mi be di ye enti say this for fa ne tra sansu yire na begu o manum ase omo so de din kai kasati a Galamsey no mo ko twitwa say bibi for ya Galamsey omo ba ye no enjai ha what are some na say me tie pa enti de ekoso no obi onim fom bia nya busa musa say de ekoi eye nsuo na ye dai abuja say ye kro eye jam eye kotwa anase enantema propro edie na toto widie ni a wompe woyi wutina na se razor bombs agugu hu bebre ama aye wutan wuntimi fa nkoni pama abusa de wo hia ne process kinke ye de haban ne be kaun ye de obapa heba ointment be kaun bra na ye hwe wo na bibia enye kama ema wo Rashad on say ade a ye fra ne sunsum ana nsuo ye bofo nsuo ye tumi nsuo se obi wo ha wonim fom a na se okotra ba bi na se nsuo ni yiri bo ha utimi ne kokasa ye de ope onyiri metra ema ho biem da obetimi aboba beduru ono atweko omani nsia de kwaku otare na se enti onipa bia ti ase se yakonfo no ade no bi to nsuo mu a yetimi kanti na otomu o ebia ye fa se aha ye askwa ye betiba koyi no ofeyi ase na de na yere aba de na ba enti de dro ni nye yampa omo onim fom asofo akonfo malam omo kuta kuro no nsuo de ti no mo kasa nkyere kuro no no mo mpra kuro no omo nyinsi o mpra fia abankra nyina one day ti akwankyere ni and omo bompayo omo bompayo and omo ye national Thanksgiving day prayer. It's a prayer and there. For nsuo na de there be omo yo ma de dada omo nyinsi ho na yempra nsuo abeba takuro no kwamba so na yebepra eno na ye kire no obi ama ntam yempiepia yempra nsuo apra asem na wo yes nsuo apra okay so what are they na say ye sunsumu de na ahemfo ne wa d4 omo onim nya English for no mdo mko gina we anu nya brofo da bi we nya brofo and the Lord says da bi nya omo a omo yira ko omo what are they the Lord say and the Lord said nya pe omo nim nsuo no omo te kasa omo te sunsum akomfo
ene adifo na omunim fom adwuma no na omo sori enya payama nsuo ni kuro no na yenso na yenim hwe no yenyi nsuo se musuo bi abebata kuro no nyina yempra yemfa nkogu babi ni yempra musuo na yewi a omo ntwa boa fama no Ataja seba ye kai sabi unyini ya wonti ase. So ombe je atuma ye de. Ye de yaka. Fi se busa won se. Obi to nsuo ma ye koyi apaye. Kuro BBC a ye kɔ. Ni akwa kasa. Ada de nsuo yiri ba kuro. Sabi we ye kai sabi de wadi me kasa ne nsuo yiri nsuo afa bibi ho. Osua onyini. Ye chichiri nsuo. Ye chichiri bre. Ye chichiri. Bibi wo wiase a ye de bobra obi nibi. No kre obi nso beka se obi tifie bi adwen so enam ntim se ena no Yesu kasa tre esuo no ne we na ma bibia ye kan ena no Mosi enso kasa tre nsuo no ye mama papa ye but wan twaboa wanye bibi fufuro bi enti ade enti na ebia papa ewo hase ya papa enye unkasa straight na se bia wan kan se akonfo ayen fro omumra amani ayen obi so tenepuma atare na se on se de enti ameka se ye wa konfo on se enam se me Yesu nsumu nipa no ukokro bia ye nananom di nsuo ni ma konfo so wuti odi enti se ne ebe ye de buo ni ani die be dey ebe mo bia so atare na se enti akon o se kro bia nsuo bia wo ne konfo nsuo bia wo ne konfo enu tira me kasa na ya tete ni odi fo na me die ama konfo me de ani dia ma malamfo sane de obi asunsumu ade obetimi dia bo kro no fo okay de opeja ne sabo mpaye ne nyame betia ma so na stop ya what are they ba man fa ni kan say dabi efi de ere enso be na ato aye hu bi da yetimi da me nso to na akoba ine akawa hyedam the whole day no ehiri say we de kakra bi to ya na ye dey na eba enti yentra se Rashad ene date ye say ene the 1st of July 2026 so man tia de be saba na be che de ehu abuja man say kansem tia se man kan ye na what na amase ko ba ai afi Accra mane so na Minister of Speech and there they say they me no do on say what men can be so nya di ye bia na beka che me nickers kam de gon kan so ko unya kakra bose oluma kan nya bose ka me oluma be ma bi eh de ya de o de ba di eh de obi de bia ba o me ko ka ma Rashad de here Kenya ne say ye D4 na me material me tikumasi master te makasa kra to me pay say ye D4 e wa santimem woni ati subin so ne ate wewe ne ate ensu akese a e wa santimem ensu abna sisa a wa santimem mu ha no ye be start akasa kire o ma me ensu ni me yiri yere emfa ye ya hu we no ye wa santimai ne de ye start ye de ho adu ye start 2 na mo otare na se ye nso ye kan kekere nsuo no se ne ene ha wo hwe obi o ka 5 ni nyina asai oh yes obi anu a o ka nsuo ko ma besi ndadam bi bebre pa bebre latika be house bebre ka no se o ton nso a ye buoi ate ase enti nsuo ya ade ni hu tu obi bia nso a nsuo se wa ade a unum de etie sa o mansuo kwan na no yiri ba ha na wa anya ho ade obesa ba bi o ba so na obanim ya sansuo entimi yiri ba ha na sa one stop na obe yes atra ha bi ti mo mfa ne tra dabi enye gata asem enye gata de opa yan first cavity nyina ankogu gata mu no mu yise ba sa yiri bi Rashad Are you about to be for the about 2 days in your home? Na who say I say me koto say na baby pu say ya mom pa ya mom ani ya sadia ye hu bi da say baby be I said the idea bu na nipa mem kofom glow soap and detergent semen can show say ukodwa so o detergent papa we be go washing machine him we don nsa na be posa wo twitwi wo bata wo twitwi wo kitchen wo hall any bedroom a de wo hia ye glow detergent glow soap
and detergent. Abuja glow washing powder and they will just will be to it corner kwacho de baby will be a no be ato. Ensiwa obi on my name see here to into a pebble to whom may be cry won't call. Did it kind you the first floor of Comfort Shopping Arcade, Accra Central, UMB. Ye ben UMB bank no pa 0206622220 and 0245448879 me try me brightening was to try brightening and I will say a ye bonnet can but titiru ne ye Galamseyers for nti wo a wadi di won so mu bia no wa nwu ayale bebo am also record bad on so basa onim hwa obi oyo di fo na nipa bi okuta nsuo bi ati nsuo ase die esie ohun basa de ekwa Accra ne we ne ekokobo o se dadin so wa ha edin boni ai dadin etadin de chire kuro no yanko ni hunufo ho nyenko busa ne se nsuo na eba ye na chire ye dai edan na eba o man no musuo ba na aba o man no so edan na o man ni hia yakoka sabi obi wa be kase we MPP sofo atade na se kwawu supremo amanse kanse mu Second Kings chapter 5 Second Kings chapter 5 Second Kings chapter 4 yeah Second chapter 5 Second Kings chapter 4 Bible say not Nema no you okofo no your defo no you defo no you brane okwa abusa kobusa say kwata na firimi na yam kwabisa tabisa nya bone abusa nya bone that's what I na say First Samuel chapter 9 so ayamwa yina omu kwabisa no kre ekobisa say ayamwa na wo hefa tinya bone say anya bone so man no be biase na obiase obakwabusa ana bisa no nso ye nko no kwa okọ obi a ohu ade nim fom ha de ekoso nyina no sandisi ansole e besa o maheni nso na wo obeda so Galamseyers so ase tuo de emfe ba yire o Galamseyers ko de emfa mfiro na me chew se tama na MPP tias e wo so no obi asole anom kasete Galamseyers no de se campaign no ye ko nsuo ti be tre ne kasa tom se mu bi ankasa ntia na obi anfa ba bi e ka tetro mu obi amoso bi nkopresident to aba wow eti nsuo to bi wo krobia amompa omo nim o se de ye kan ho sabi unyini ya obeka nsem hu unim fomo a asad oman no da bia me kase osuru tumi a ode ama ya ni sunsum ni jakoko ekuta ye no asad on sa me tweme ho free sa nkom she na on sa unya odifo bi tibi ba bonten e be bo se Ghana bo no mo bo no ma hwa wie scores ye say that board end ho ne ho eba blaster Ghana ho ne ho why a day when atimi atwinity abasa ball now mo bon score say na bebe say na besi we ya no de afa ha no twa be 3 agu aba no pushi ba akwa ba yeso mu twagu dem what me tena say enoma bi wo ha ena matwe me ho aye dey afrim ye head o mo beka basad osoro ama osunsu ama otumi a he nsu yiri na o mo hu ni sa no sandisi asori e be se o ma hinni e bi ansi David say o si de ama ma hinnie enye peye ye dey akoa me ye dey me bedi ye first year ekoye mama hama second year obre odi akon yes amanse wa campaign se me de besia minim se ensuo ho no de yesi do waso wontie penifo nate so do waso no wontie utie so be boaye yeah ye ntimi sore me ba mu mpanyifo na betima sore na mu ntwa na date ne nto raza ene first nto de aba kura de so che de mo de mani ehu no ye fem na kwa me taxi driver na enka ne na me sisi so me sisi na aka me na to na twetweme be na 3p garlic misa no aboa me pa asa miracle bi wadro no se mafu no kra se de sia twimi anka se me humi sisi so se me humi ana sisi o be ka se de bibi hye me so bi no
na ye normal mi BP ne kunu mi ti pa mi sa 3 days ni na edo na nkata de nyankopon de ayi bia ho de chema ayi de nya sam ketwa ana se we de me fro aka so na me fa nhyɛ me nkwa ne ho me de abe fa 3 years ni ana ase me gina ho a me na mu sisinya hye me kwa me we dia me ko bia mu so mo tmedru da ba 6 years ni o tema sisi am ye maji se ene me jai na saa yare na nku me preko ene 4 days ana me koto 3 garlic mixture ni tema me kase nyankopon no yam se ende ya me no kase me ho atom ya me din wa me ntia hye 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 02489288824 and 02010000021